mrulo na yembe Uganda nge hamange na dhahabu, mrulo na miembe mmanga nge hamange na petroli. Haukazembe izo ngazunjiliwa umra hulize madhamana hulize mashirika zembe izo ngazibalo harumwa vyo zende Saudia zidohuziwa riziwono Maka na Madina ngazo zila yembe zitso Maka zila kazijalimwa Maka zila Uganda na Rwanda na zinkudu rende Maka na Madina ruono zinkudu zebanani zijaya munziani zila Uganda na Kenya na ndahulini. Haini maskini ulona yembe ngunjilo nda huzu halekeze mesha zembe izo zidohuzwa bonzari mvyo zebalwa zegenda yevanu sisi kabati opposition ti serikali tu opposition yevanonyeka mmono zino mwashenkeza mbarongo njema mwabalojo harwenti ukana rende sisi opposition example rende rabwe mashirika example ya utsorenga ini ulona yembe ya ulona mnanasi ya ulona lichi ya ulona jaw ya hundresha ukangujo bala zembe za hajar hulize baturi bala ruma vyora huze Saudia urahuze Qatar urahuze kubini ibanoni si serikali tu opposition nawe ni mrutso amba hasomunge na plus kati wala hasomunge na plus 18 wala hidi mndu mjewi rahane mwananya hidi mndu madhara rahane mwananya wadoshindana miti soma mina plus kati miti soma mina back plus 17 yebanize plus 17 izo yetikero walona 0 sur 0 yetikero walona 0 sur 0 yebu mwasoma ze back plus 17 mwaka harima zenti enyika mshekeza bandogo mabala ujar mwezi si serikali tu opposition si madhamana si ndongo ebanu nije yani mitolewe hadisi bofu no yode verite lazima ni zabi yode haki astaghfirullah alazim si anzo shenkeza mbi basi si todo shenkeza zembi shasi njema sikar shenkeza la hawla wala quwwata illa billah. Fundi ngamjua harima qissa ya Umar ibn al-Khattab ngamjua kanga wadusha ngaiba milakiswa badi banzina hambazi no muhimu haina mruwelewezo nambao wesheleyo zinda zila fasatadhkuruna ma aqulu lakum zinunga mjuze sheleya usiku bo zinufunda zamba zinufunda kauzamba wallahi alazim zinufunda zamba zinufunda kauzamba ewa zinufunda zamba zinufunda zinji ni kozamba banuzotso huja zambilo jawo inja porokana haja na mndu yande ya wewe ndana wakamitsoka suruka Mwenyezi Mungu etso doliba ku dunia ni rahi akhira yejaja wakumuri wamba wanungwa liwa ule 25 rahale premier yejaja shami hanza nabeza mu ekamurajiliwa nizo kadajibiwa ngabo usiku ngazijwa uchi bof izo niko uzamba bano zotso huja zinufunda zamba mi utso zamba kuja torisha mndu yande na jabanu na mdea jamani uka haina yazinika Mungu mrutso kansi udwangalia Mungu ekangondeswezea kamuraja urende tigero mrutso daza uzinika Mwenyezi Mungu udokansi ja udwangale hadisi waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh haina yatawakkali Mungu basi sifini tuzinika Mungu uone emadui na wahurende na hata utsiparo jibu tuzinika Mungu ukanti ja udwangalia hizi ya Mungu udwangalia ufaume wa Mungu tukanti ja uzinike Mungu udwangala ngojozi wona ja duniani yo mrutsozi wona ja duniani emadui mrutsozi wona ja waliwazo dunia rahawe jafa kama mwanadamu amini Mwenyezi Mungu wakomoramba ondukwa tudoli wale premier de 25 wakomori wamba ondukwa tudoli wa kati ji cheki sheki SPS zo wakomori hamba haribu wafaba ha ondukwa tudoli wa sheki SPS kabati za ukahari sheki SPS kabati la premier wandungwa tungona 25 bofundi yarenda mndu naye ngutsoliwa zo dunia ni bano 25 ra le premier le jaji watukufu wa Islamu wa imani Mwenyezi Mungu narinekeza khairi arinekeza baraka arineke maisha mema ninjio harimo ila qissa esheleze minuti zabaki Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda fundi njarimo qissa sanga mjio hatoa masahaba jeshi la Uislamu lendo harmwensi ya Misri lende likaubua ya Misri hapo sasa ndio harmwensi ya Umar sharaha ni janji atimuzi sanim na suala wala kwela unrab ikamro amini Mungu imadui wa hurende nai wa hufanya nai wa hude mrutso daza uzinike Mungu ba mrutso divi wazo duniani bano ramru yejafa Mwenyezi Mungu yeto divilia mru rahamru yejafa
le 25 mrungu tsoliwa rahale premier le jaja tena espesi kabati hata sheki yakubaliza habari hizo ngudo ntina GM ya nikeno tikabofu tsiunika uvalide ko tsiuvalide le swala hili duniani bano yarenda mrunayi mrungu tso mliba ila udoka mpaka denso kiyama iyo bofundika bati mrungu tso tendandi soliwa hunu duniani wanadamu mru hazi wonoja uhematso mru akansa bangalia ezi ya Mungu. Yani kubaliane swala hilo naendelee kiswa ya Umar ngujonikano tabofu tsiunikanoti 20 hautsunika 40 hautsunika 50 ya kusudare ndi mwanadamu na yuhu duniani au mru arende mru tsihindu au mru arende mru jao bofundi mru natsudo amini Mungu yezinika Mungu baba sa Mungu katsudo midza tanswa kiyama ukangodwa libe mru iwo ngutso andiso liba mru duniani tsena ketsu wasulile premier dele 25 tsena mru katsudo libwa hafijo ya ukadolinda wende warenge sheki yende ya versewa shange tsingoka espesi yani rapid tush watukufu wa Islamu. Mwenyezi Mungu narinike za khairi, yarinike za baraka, yarinike maisha mema, yarinike onuru. Rinjia harimwe mwanamshe katoliki au kretien yaonana na Umar ibn al-Khattab narishileze habari. Umar ibn al-Khattab hapuwale jeshi la Kiislamu libali wani sahaba wambo Amru ibn al-As. Sisa tinjo harimwe kiswa ikatimize kiswa ritowe Fatiha rizi yewa nitimize kiswa gardu towe Fatiha rizi buf namkemakini mwishile kiswa number 1 le jeshi la huwa Islam litolo ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda lende latiye uislamu harimwa yensi ya Egypt wabali wane komanda sahaba wambo Amru ibn al-As usahaba mwenza mvu shuja wende wabu wa Egypti uislamu njia uislamu wanzowa wa msihiri mhu wambao Jamiu Amru ibn al-As wakumsihiri wongu wa Egypti abasaini msihiri mhu wawa wane masahaba de masahaba wa mtume umsihiri wahamba Jamiu Amru dumsihiri wawa ne masahaba masahaba wende Omar nge Madina wende wandiso wa homsihiri wa Paris uka ye plasi ngabo plasi nkuu ya zingara no msihiri wandu kwa na ubira homsihirini lazima ye plasila wanduwa wenjeze umsihiri il faut rengeze msihiri ukimbole subhanallah ne plasila ya mwanamshe katoliki yewa ye plasila ya mwanamshe katoliki mwanamshe kretien umahalari wa homsihiri resari wa shangaranzori rajise il faut renge plasila riwahi umsihiri ukimhu ima sahaba ya komanda Amr ibn al-As endambiye mwanamshe katoliki wala ukangaranzawo renjeza umsihiri unu ukimhu Jwanza urihulize ye plasi yaho ila ya zingara wa msihiri urihulizeyo urihulie plasi ndwaji uriunike plasi ndwaji bangaranza urenjeze umsihiri na mwishekisho inubu wako more ewa na mwishie ndubu wako more habari za bauzini na mwishie ndo hekisho inu mwone uwadilifu mwone ya imani no wako moro bahanura waswili mwishie kisho inubu watukufu na mwishie bu watukufu ne namne mijia hatu ikukaya ngaranzao ri enjezi la rejiso msihiri rihulize plasi yaho hiyo rihunike plasi ndo waji mahala ndo waji mwanamshe kretia namba no nsuhuza ye ardhi ya hangu hai sababu ndo mahala rawo homsiri lazima renjeze hamba nsuhuza yetere je sisi huza ardhi yangu kutuhuza sisi huza ardhi Amr ibn al-As hamba ilfu ngarjo hirenga za mvuwe kawara ngarjo hunikema pesa kawarenga fera kujarenga ngarenjezo msiri ba Amr ibn al-As hatowe dekre wandu warenge ila arudhi waenjeza umsiri yekote umsiri wa hojao wandu kwa naubira wardi warenge plasa hima na msheola waenjeza umsiri wamnike mapesa mwana mshamba msuyata
haikangwanzo kujulenga kututaya mfera wainjezo msiri imana mshewola hende hawono ye mhu wa hela gliz ya hema na swara wa kamiswiri o wakati wa Egypt la wono ye mhu wa hema na swara wala ukohambwa son père dobi do la son père au kaminti na mbaba angu katolike sina ujwa nambe mon père au kaula timbaba angu ikanga bwa komora dungamba ngamodo bwa mon père wala mbaba aho shati mbaba angu minti na ujwa nambe mon père au kaminti na mbaba angu katolike au katsamba mo ça veut dire mon père ni mbaba angu na wala katolike mbokado jini kambaba katolike mbokado jini kamzazi katolike na waisila wala maswel ashe wala timwana mshwa wala tisila يزم غامبا إنما المؤمن يزم قالس إنما المؤمنون إخوة وإسلام وانا متمي هامبا المؤمن المسلم أخو المسلم إسلام وانا يا إسلام كجنب إسلام وانا يا كاثوليك يا بنت نوجون نبي ده ولا هي الإنجليزي زي ما سويري سا سوير مدولي واندو شفران سا سوير وانا مدولي واندو شفران توجو شفران تشين واجوا دو رنجا كور وانتو كاسيجوا شفران lazima waje warenge kuru saswer mwanamshwa hai ukola katoliki mti katoliki ani son père mbaba hai shati mbaba hangu kama mti mbaba katoliki ani makalima kanzu yake namna lazima mraja renge kuru Faransa leo hadisi yao hawi fundi la renza tushilezi habari wala mwanamshe katoliki chrétien haroa heda wono ye mhuwa hema na swara wala wadungu hambwaze sompera neze papu za hawizo hamwambie hadisuka bame ardhi ya hangu itereila waislamu waja wambani wahulize wenjezo msihiri tihara wahansi mapesa za mvu warenge ardhi ya hangu wawa yenifanye wako waundo wendesa uye miswiraba saudo madhama na wendesa ula mhuwa hema katoliki amba solution hiyo kairi ufanye mna voyage vite fait wende Madina Saudia hiyo wende waone dhamana wa Waislamu wambwa amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab umwambie hadisa hiyo ujue regle ewa Allahu akbar demu huwa hema katoliki ngure kuonesa uka ye mndu maadilifu bokwe kana ukubali mndu yadhulumiwa kana ukubali rekawe katoliki rekawe yahudi kana ukiri udhulumiwa ifo haki ya mndu yanikiwa rekawe islamu kana ukiri mndu adhulumiwa enda Madina wende waone Umar ibn al-Khattab ya salam na mumnika je special Umar ibn al-Khattab ranzingiri dungane mwana mshiwoyi uwasuli Madina na mumnike Umar ibn al-Khattab je special rangu ngeri waswili uharima ye umsafara na mumnike noti tena ewendo be wambo waiti islamu tinde rungo demu wa hema katoliki ne makreti ngwambiwe mwene mshekretini uloka yejo shinda ya usove ya hadisi yaho hiyo nde amiri wa huwa islamu wende sole jeshi la huwa islamu pia ya wabeha hunu wehambo amiri al-mu'minina Umar umru maadilifu subhanallah Allahu akbar ya Umar ibn al-Khattab umru maadilifu sasa wakado dhulumu yakakiri mravulumia memutijiwendo imwana mshewala hajuharoha ndarenge moto mrohazi wa hahe yabwa khadima mwana mshewala ujumrulo na arudhi umrulo na mapesa ulona zi arudhi hizo akana mapesa mwana mshewu wakati huo ndarenge mrohazi dobi harenge mrohazi mtu akufanya hazi yake dahoni mbamenaji yake hadamrenge warenge chevali au mpunda nzore dungane batsina usubuti onziana niche dungane rende Madina nende naeleze umru wamba Umar ibn Khattab huo yesu ya hangu ula motamba kabati tabu na dungane wapashia ila ngamia ya hao awe chevalisha hao nende mrohazi wadungana hata wawasili Madina wauzi samru
kanzarendera wone ye amiril mu'minina idhamana wa huwa islamu wende sole jeshi la huwa islamu de dhamana hao ye amiri president wao pia wakamramba ngone mri ya lalabala harimo mri ula lalabala urepoze ulande amiril mu'minina Umar mwana mshamba hii ansibetize yao ne betize amore wanzo timfalemza sihuzisa amiril mu'minin njahuzisa mndu kawaida ingofikiri mndu ambilwa ndi amiri wende sole jeshi la Uislamu no umma ujereze mali za ho umma neja ajo subutala leo pare ni bonze balana yalamba mri katina magarde kore katina wano ulamba ulande amiril mu'minina Umar lola la harmu mri wala bonze bala repose dai katina magarde kore abi magarde kore hili iharen wala harum ya uadilifu harumia uadilifu kajazulumu mundu hafanyiza lazimu haina maskini ngondombe ndu hali mafukara ngondombe ndu wali katina hata mba mushkila katina hata mba mushkila halala bala katina hata mba harar ulamba sabu sisi zenzi za hatu ma president wakana magarde kori na fijo ambasha wango wa harane maraia wa dhulumuwe maraia wa watujua panisa nziani wasakula mruranda mbe ya salam bofu Allahu akbar wala mrungombo emana Umar ya lalabala tumhara wala ngurujala lebala tabutasi wotasi ambaye utojua kurujala lebala tabutasi ukange tranquil kaja dhulumu marai kama tujabalambe umaram dhulumu hau halindro sika rijala umareka wanansi kwa tuhula yekali yo idena mnoma bil usiku waka ya kriz ya nyama ireo umarika jala ireo muhawakamili haba mpako wa islamu walishaireo shi tikasuru kakabati ya tuhula ngenile umarau ne mwana haba lamnamtondo mnamurso wa viendo na honi ngonzo yapigwa umaramba ini ya baloja hunun amba wende mwana wa parisa hula ikawuzi wa hulu amba mimi woda honi ha Umar bin Khattab ngarjoka ula nyama na abongabo mamaskini watohunda nyama wahala abo nyama yatawa ninde joka ula nyama na mbale nyama yin ekati bale ditu ba mti wono da hono basinga mjongona na mpeze mwende mwina mwitoda wono na mwitoda hono ai Umar bin Khattab kabode muadilifu Umar bin Khattab ambanga mloje nyama ambantala tidana mpaka ngamishuruke maraia pia walinyama Umar bin Khattab mrere watapi bofu endele kisha mwendele mrere watapi kado lere wa owa islamu wandu wambari utamani ya Umar bin Khattab yotapi ya uhalada honi Umariha unjilo wandu pia harimweshi wanza ambaje rehundu tapi boma rehutamani etapi yondo halebo bandani abadami yenso akiyama nambilo kamida minarengeta piranikiwa emaraia ranikwa sutipea namjeba herifai nambale mkasi mje Mungu haina mrarange mnamorso watapia boma eyo mbongo dokofanya natsoda kazo bandani mnamorso ukahundu bahati ba hakusonzi pia rehundu bahati kabati za dhuluma la tadhlimuna wala tazlamu kabati jo dhulumu mrubaino yijayerewe maraia yabunga mrengo za barindi betapi kudo halo babala mbale mikasi mje emasahaba wabala mikasi zesezo eni mraja pulo mna morso wala bala mna morso watapi bala wenza ndakazo bandani mna morso subhanallah mru muadilif mru bokobeshwa ngabo baridi yakasubutia bisha gouverture eshelewa tjokanga bo maskini utina gouverture wono baridi Omar boko kanga bo baridi il fait froid yetso kanzo da honarenge mnango wa mtiti mtajikaza jamu dori ndinda Omar uzi banu kurende baridi yunanga bo gouverture utubishia badi bane ni de dhamana ya marayanga bo watsukunda gouverture wa bishia nsujua yabo mjoko subutini bishe gouverture na bonga bo maskino ha yatubisha gouverture kuni hansi na remane baridi na participer ze douleur mine maraya Allahu akbar lisha ni participe ze douleur ni didime ni hundeze ajirine ze douleur sawa nema maskini Umar bin Khattab basi emwana mshola wala
Katoliki Kretien hawaswili humjini Madinatul Munawwara. Hajaparisa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa arda hambilwa dola yala la bala mwanamsha kaja kukubali dola yala la bala dola mkana baraka walange tranquille au kaharuma wadili fuge tranquille mwanamsha wala hende hamtsengelea Umar mwanamsha Katoliki Kretien amwambia uka ya amira almu'minin yewe dhamana wa huwa amin ni mwanamshe Katoliki au rambe kretieni Katoliki au kretieni na haja hunu ha problem sha rahane jendele ya namnambie ye madhamana wa Komori rowakaya rowalio eizo za Umar izonga wa Josefanya bese yo refu timusalim na solam titi ukaharidho mana ya ministre directeur na député na président na maire na gouverneur madhamana wa huwa haringa botabu ya nyama mratsile nyama tampake maraya wali ngabo baridi mratsivishie gouverture mpaka ngesuruke maskini wabishia magouverture ngwaona magouverture waja edi alafu yana hakana inonge bideni kwa mru mzima abore utamani ya wedhamana baheyambe ashintsura ngaye ele garilino yarifanye na reli unguwe haina mrange mna morsar male gari ale gari la boni mratsore gamna morsar yetapino njema yino ashensi no subot yarifanye na riungu ni mrange mna mors yeba kwele madhamana wa Komori rowakaya aboro wali yoro wajoka huja yeba kweli bofu ngawe tabiri bofu kutawa utie mtsafu Umar ibn Khattab bawo mndu rajo Umar ibn Khattab bofu kutawa yeba ngabajoja mndu kweli yafanyeza Umar ibn Khattab iyo harimru tsodoka na twa shayo embaviyo minti bofu harimru muislamu kado jitinza twa shandeze rehema za Mungu nzina jitinza twa sheka uadilifu wa Umar huo embaviyo da koene mreto tuma daino hawane ayeni ya henda mba place tsorengo hao yulo ministre tsorengo hao yulo directeur arengo hao yulo maire arengo hao yulo gouverneur arenge wanzani karjula na uswa Komori na renzatu iza jirinda sivi Umar ibn Khattab wala mwanamshe hamuzisa abaya amira almu'minin gamina problemu ya arudhi yetere yangu hiyo umsihiri urende umsihiri wahanyu mwaka huu wahanyu wa Islamu yedhamana wahanyu wa Amr ibn As de shefu wansahani wahulize waenjezo msihiri tsamba nsuhuza warenge plasi wabawanike hundu wajitsigharaya warenge plasi hangu hiyo wawaha waenjezo msihiri ukaja wa example wardi wenjeza kote ya satsena watojobira hunu wadoswalia hunu yekote hiyo